Michael, sir, what do you like to say about the Pooja Naik allegation on the minister? That is under investigation. We cannot discuss on that. But still, sir, But it is quite this thing that uh, there are doubts also raised on her allegations, because earlier statement was not like this. This case was under investigation. FIR was filed. She was arrested. So many people were arrested. All of a sudden, now after so many months, she's coming up with a new story. So, which is difficult for a lot of people of Goa to digest. What is the truth? पहिले फाटी सांगला ते ट्रूथ काय आता सांगला ते ट्रूथ. सो तेणे आता सांगला पळय ताका तेणे हें दिवचें पडटलें. शी वील हॅव टू गिव सम एविडन्स, सम प्रूफ अबाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ फॉर्मर आमचो गोवा दिस थिंग ऑफिसर फ्रॉम गोवा, नाव IAS, आमचो निखिल बाब. So all these names which she is talking, she will have to give some proof. No, she cannot just put allegation. Tomorrow so many people will come and put allegation on so many government officers. So कोणाक investigate करतले. तेणी नार्को टेस्ट करचो म्हटलं. नार्को टेस्ट करचो म्हटलं तेणें आपणाचो. नार्को टेस्ट करचोच म्हणटा ते. पण तितून तेजो हे खूंय आसलो. What I am saying in simple words is, when she was arrested or when this complaint came, why she didn't tell these names at that particular time? चांगला म्हणटाले पोलिशन ना म्हणटाले. तूं म्हाका इतलेंच सांग, आतां तेणें नांव खंय सांगलें? तुमचे फुडल्यान सांगलें काय ना? तेन्ना तेणें सांगलेलें. म्हाजे कडेन व्हिडिओ आसा, जाय जाल्यार हांवूय दाखयता. ना तुमच्या फुडल्यान मिडियाच्या फुडल्यान, प्रिंट आनी इलेक्ट्रॉनीक मिडियाच्या फुडल्यान आदी तेणें नांव ही घेतल्या. आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर सुदीन धावलीकर, आय एम वर्किंग विथ हिम फ्रॉम 2007, जेन्ना तो त्या सरकारान आसलो काँग्रेसच्या. हांव तेजे कडेन वचपी आनी येवपी मनीस. हांव तेजी सायड घेयना. आमचें कसलें लेन देन तसलें कांय ना, बिजनस ना कांय ना, बट तेजें नांव घेतलें तेणें. हें सोंपता खंय? फाल्यां आमचेंय नांव घेवपाचें तें. तेन्ना मंत्री आसलो मायकल लोबो, तेणें इतले जॉब काडलेले 120, तितूनसून इतले आपणे पयशे दिले. ते आमचेंय नांव घेवंक शकता न्हू, कितेंय जावंक शकता. सो जेन्ना हो एरेस्ट जालो, जेन्ना ही चवकशी चालू आसली, तेन्ना तेणी ही नांवां घेतलेली, हेचेर पयलो प्रश्न. तेन्नाय तेणें मिडिया कडेन सांगलेलें, खूब गजाली सांगलेल्यो. ही नांवां सांगूंकूच ना, आतां नेईत नांवां अशी सांगली. So हेचेर एक प्रश्न आहा. So allegation is false. So I am not saying, I am nobody to say allegation is false or allegation is true. Investigation needs to be done. तेणें जी आतां नांवां घेतल्या, इन्व्हेस्टिगेशन नार्को टेस्ट जावपाक जाय म्हणटा तुमी. I am not the person to say now. Someone is trying to defame the minister. Of course, somebody is trying to defame the government जालें न्हू तितून. पॉलिटिकल कॉन्स्पिरसी. ते आतां हे चालू आहा. CMन सांगलां इन्व्हेस्टिगेशन, क्रायम ब्रांचान ऑलरेडी रजिस्टर केला FIR. द इन्व्हेस्टिगेशन इज ऑन गोईंग. सो लेट द इन्व्हेस्टिगेशन कन्क्लूड. आमी तेंचे भितर उलोवप सारकें जायना, हांवें तरी. सो मिडिया स्पेक्युलेशन्स कुड बी डिफरंट. So when you are the minister, such thing comes to you anytime like that, some incident, anytime? जाल्लें कांय ना. इट इज जॉब म्हणटा ते इकूंक उपकारना. व्हेरी सिंपल इट. आमचे लोकल लोक जेन्ना जॉबाक वयता तेन्ना ते कोण जर जॉब विकतो घेतला जाल्यार तेणी कितले पयशे घातले ते 10 पावटी एक्स्ट्रा ते पळयतले हाव टू रिमूव. सिस्टम वील बी सो करप्ट. आपणें जर तर पयशे दिल्या जॉबाक जाल्यार टू रिकवर दॅट मनी दॅट पर्सन वील गो टू एनी एक्सटेंट एंड ट्रबल आवर गोवन. सो तितले तरी जावचें न्हू गोंयांत, म्हणून आमी काळजी घेवपाची गरज आसा. The voice for Coin.